جو خداوند کا انتظار نہیں کر رہے تھے، یہ نجات ان کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے تھے جو اس کے منتظر تھے، جو چاہتے تھے کہ ہمارے لیے نجات دہندہ پیدا ہو۔ کیا آج ہم لوگ اپنے خداوند کا انتظار کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے بھی بڑے دھوم دھام کے ساتھ اس چرچ کو سجایا ہے، یقیناً لائٹنگ بھی کی ہوگی، ہم نے اپنے لیے نئے کپڑے بھی لیے ہوں گے، زرق برق لباس پہن کے آئے ہیں، لیکن کیا ان سب چیزوں کے اندر ہمارا خداوند یسوع مسیح اور اس کا انتظار موجود تھا ہے کہ نہیں؟ شاید نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے مسیحا کا کبھی پروپرلی انتظار نہیں کیا۔ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں سوائے مسیحا کے انتظار کے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ پروپرلی اس کرسمس کی اہمیت کو جان نہیں پاتے، جبکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ کلمہ ہم میں سکونت پذیر ہوا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمارے درمیان رہے، لیکن ہم نے اس کلمہ کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ اگر آج کلام مقدس پر غور کریں تو میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ آپ اگر مرکز کی انجیل، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اپنی اناجیل کے اندر مرکز جو ہے خداوند کی منادی کے کاموں سے شروع کرتا ہے، متی اور لوکا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کو بیان کرتے ہیں، یوحنا جس کی انجیل ہم نے آج سنی ہے، یہ وہ واحد ہے جس نے تکوین سے شروع کیا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے کے کام تک لے گیا ہے۔ یہ اس ہستی کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، یاد دلاتا ہے جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، جس نے چاند ستارے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہستی جو انسان بن کے زمین کے اوپر آئی، اس نے اپنے لیے کسی محل کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک سمپل چرنی اس کا انتخاب کیا، اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو جنم دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس چرنی کے اندر ہی کیوں؟ یا یہ چرنی جس کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں، 2000 سالوں سے جس کو کنٹینیوس یاد کر رہے ہیں، یہ چرنی ہی کیوں؟ اس نے اس چرنی کے اندر ہی کیوں جنم لیا؟ اور اس نے ان لوگوں تک یہ خبر پہنچائی ہے جو شاید معاشرے میں کوئی اہم مقام نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی خداوند نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، ستارے کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ خبر پہنچائی جو لوگ اندھیرے میں تھے۔ جیسے چرواہوں کو کس نے پیغام دیا تھا؟ فرشتے نے پیغام دیا تھا، اور جب کبھی کسی محل کے اندر کوئی بادشاہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا اعلان اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا، بڑے دھوم دھام کے ساتھ اعلان ہوتا تھا کہ جی آج ہمارے محل کے اندر کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، جشن منایا جاتا تھا، محل کے اندر رنگینی ہوتی تھی۔ لیکن یہ وہ واحد بادشاہ ہے جو انسان کو طاقتور بنانے کے لیے، انسان کو نیا بنانے کے لیے خود انسان بن گیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے آپ کو انسان کے طور پہ ہم لوگوں پہ ظاہر کیا ہے، کیونکہ انسان ہونا بھول چکا تھا۔ انسان کی نظر میں صرف طاقت تھی، انسان صرف اور صرف اپنے لیے اعلیٰ مرتبے اور مقام ڈھونڈتا تھا، اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو ان لوگوں پہ ظاہر کیا جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جیسے کہ چرواہے، اور اس جگہ کے اوپر جہاں پہ صرف اور صرف چند جانور ہیں۔ اگر آپ غور و خوض کریں چرنی کے اس منظر کے اوپر تو آپ لوگ بڑے اس ڈیپتھ کے اندر اتر جاتے ہیں جو شاید ہم نے کبھی اس کے اوپر فیل نہیں کیا کہ کیوں اس چرنی کے اندر جہاں پہ جانور ہیں، ماں مقدسہ مریم اکیلی خاتون ہے جو اس حالت میں ہے کہ جسے کسی اور خاتون کی ضرورت ہے، تو بھی وہ بیت لحم میں آئی ہے۔ وہ تو ناصرت کی رہنے والی تھی، 150 میل کا سفر طے کر کے بیت لحم کے اندر گئی، کیونکہ پیشن گوئیوں کے اکارڈنگ یہی سب کچھ لکھا تھا۔ پیشن گوئیوں نے یوں ہی پورا ہونا تھا کہ داؤد کی نسل سے وہ نجات دہندہ پیدا ہوگا، اور وہ بیت لحم میں پیدا ہوا۔ اب اس چرنی کے منظر کے اندر اتر کے دیکھتے ہیں۔ اس چرنی کے اندر جو لوگ آئے اس کی اناؤنسمنٹ فرشتوں نے خود کی ہے۔
बादशाहों के दरबारों में नहीं बल्कि कायनात में फरिश्ते आके उसकी खुशखबरी का ऐलान कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका निशान ये है कि तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और वो खुदावन यीशु मसीह की चरनी पर गए और वहां पे जाके उसे सजदा किया। इसी तरीके से मजूसियों के लिए वो सितारा निशान बना है जो उनको उस जगह पे ले गया जहां पे उस मुनज्जी का जन्म होना था। ये छोटे छोटे वाकयात, इनकी बड़ी अहमियत है। बाज़ औक़ात हम इन वाकयात को बड़े ऐसे बस ड्रामाई अंदाज में देखा और भूल जाते हैं, लेकिन ये वो वाहिद किस्सा है जिसने दुनिया का निज़ाम बदल लिया था। खुदावन की पैदाइश से हर एक चीज़ नयापन ले लेती है, हर एक चीज़ नई हो जाती है, हर एक चीज़ के अंदर नयापन आ जाता है। और खुदावन यीशु मसीह की ये पैदाइश हम लोगों को याद दिलाती है कि वो इंसान बना है ताकि हम उससे हलीमी और फरोतनी को सीख सकें। हम हलीमी और फरोतनी के साथ चलते हुए अपनी ज़िंदगी को खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक ढालें, क्योंकि ये वो कलमा है जो खुदा ने इंसान के तौर पे अपने बेटे की शक्ल में हम लोगों को अता किया है। और आज वो कलमा हम में सकूनत पजीर होना चाहता है। क्या हमारे दिलों की चरनी के अंदर इतनी जगह है कि हम उस कलमा को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें? क्योंकि क्रिसमस तो हर साल मना रहे हैं, हर साल हम लोग खुदावन यीशु मसीह के लिए रात को जागते भी हैं, हम लोग क्रिसमस की इबादत भी अटेंड करते हैं, लेकिन हमारे क्रिसमस के अंदर क्राइस्ट नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहा, क्रिसमस मना रहे हैं लेकिन क्राइस्ट हमारे उस क्रिसमस के अंदर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमारी दुनियावी चीज़ें हैं, हमारे ज़र्क बर्क लिबास, हमारी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, हमारे अपने प्लान्स, और उन सब के अंदर हम लोग जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसको भुला देते हैं। जबकि चरनी के अंदर सब के सब लोग उस हस्ती को देखने के लिए आए थे। और मैं इस बात को लेके अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे पास जहाँ पे खुदावन यीशु मसीह की मौजूदगी है, हम लोग वहाँ पे आ नहीं पाते। बाज़-औक़ात हम एक दूसरे के लिए ठोकर बन जाते हैं, या बाज़-औक़ात हम खुद खुदावन को ट्रेस करने के लिए उस जगह पे नहीं आते। मजूसियों को देखें, वो गैर यहूदी थे, लेकिन सितारे को देखते हुए वो उस जगह पे आन पहुंचे जहां पे यीशु था। मजूसियों को देखें, खबर सुनी, वो जानते नहीं थे कहाँ है यीशु, लेकिन जो उन्हें इशारा मिला उस इशारे की वजह से वो उस जगह पे आगे जहां पे यीशु है। आप लोगों के पास तो वाज़े तौर पे ये चर्च इशारा है कि आपने इस चर्च के अंदर अपने मसीहा को मिलना है, लेकिन हम इस चर्च के अंदर बाकायदगी के साथ नहीं आते। आज हम खुदावन यीशु मसीह के चरनी का तजर्बा करने के लिए आए हैं, और तजर्बे के बगैर आप कभी भी उसकी उस रूहानियत को समझ नहीं पाएंगे कि वो ज़मीन पे क्यों आया और क्यों आके हम लोग हर साल ये ईद मना रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने गौर किया होगा कि घरों के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़ी खुशी करते हैं हम लोग। हाँ, बच्चा पैदा होता तो बड़े शौक के साथ सारे उठा रहे होते हैं, जी मुन्नू भी चुका दो, मुन्नू भी पकड़ाओ, मैं भी बच्चे नू वेख ला, तो बड़े सारी ख्वाहिशात रखते हैं, जी बच्चा चुकना है। उस चरनी के अंदर भी यही मंजर हुआ होगा। उस बच्चे को देखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए, क्योंकि वो बच्चा बहुत से लोगों का इंतज़ार ख़त्म करने के लिए आया था। वो बच्चा बहुत से लोगों की उम्मीद बन के आया था। वो बच्चा तारीकी में नूर बन के आया था। वो नन्हा बच्चा लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए आया था। वो नन्हा बच्चा लोगों को बहाल करने के लिए आया था। और सब के सब उस चरनी को देखने के लिए गए, उस बच्चे को देखने के लिए गए। क्या हम सब उस चरनी का हिस्सा हैं? क्या हम अपने आप को उस चरनी में खुदावन के सामने खड़ा या सजदा करते देखते हैं? आज ये हमारे लिए सवालिया निशान है। अगर हम अपने खुदावन की उस चरनी के दरमियान में नहीं है, उस चरनी का हिस्सा नहीं है, तो कभी भी यीशु हमारी ज़िंदगी में आ नहीं सकता। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो
सकूनत पजीर होने के लिए आया है, लेकिन हम लोग उसे अपनी ज़िंदगी में सकूनत पजीर नहीं होने देते। इसीलिए हमारा हर क्रिसमस खाली चला जाता है। आज अपनी ज़िंदगियों में उस चरनी को जगह दे जहाँ पे हर एक शख्स यीशु का तजर्बा करता है कि लोग आपके पास आए। मैं बात कर रहा था कि हम लोग घरों के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी खुशी से उठाते हैं, जी तुसी ओनू चुका छड़िया, जी मामू आ गया या चाचू आ गया, बड़े चावा ना बच्चा चुका छड़ी दे। क्यों ना आज हम इस बच्चा यीशु को उठा के अपने हाथों में लें, उसको देखें, उसका दीदार करें और वो बच्चा यीशु दूसरों तक लेके जाए और दूसरों को कहें कि आज हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, आओ तुम भी देखो और अपने निजात हासिल करो। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो हमारी ज़िंदगी में सकूनत पजीर होगा। आए आज यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं और एक दूसरे में ये मसीहा बांटते हैं जो इस ज़मीन पे हमें बचाने के लिए और बाप से मिलाने के लिए आया था। मेरी तरफ से आप सबों को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो।